أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. وبعد مبان أنفع أنتري الحمد لله ما فك فيديو كون ك بيترنا الحمد لله أصاب تدوري بنام بدنيا كون بي ko dogonta mosila ko atoye ko coronavirus ma fe ka kuma yoro mina o yesra ma ya fayin e famu yalu tekrin alhamdulillah nga yetre flan na karamo do be bola réseaux sociaux kan ka kuma kan o yakiji ko kala wesra ma nyambo nenna almam nyambo ko ka namara molo ko te chanfalawi ko misu datula ko kala ko juwe alhamdulillah nikalo karani famiyal tekrin do karana o ma famiyal so do re fana be o ka karani ke o ka karanke me mimbe fola o ma bonu nyai o li to ko famiyal o ma iso fana kara ko mutemina o mo lo o li be bitali lo mimena kasin o fana to lo mena haki dondi nyoma ni dona mina manta bo kama alhamdulillah o be strama nyamo nenna dirigeant nenna ko muna misri datula o kala problème bay do fey ko kasrama ya bafuye kasro o li mi yera bu fola o li yera le kasrama ya bafuye aseni kala mina femi kay fi ba nyalole alhamdulillah me yorom na be misri datu ko la ni srama munu bo fola no kuma loni ke no kunga famiyali ke dina wero lu kunga ka kriya srama wala ase banani bena dunya kono yoro bela dunya yoro te na ma se yoro mi flamma soro do tro sibro aflamma soro lon wa sibro hakilla masoro mo sibro afla soro lami hakilla soro lami o soro la srama ya kira le bro no muhammad sallallahu alaihi wasallam dina wero tunga ka kriya auna mais tellement que srama yere amaya dina yere famu ata fe ka famu me wulango amu kuma o kre bana nana mulle sura bana flala flawara masoro ko ka tiyo ko ka ay mabonyona o kuma jono ko kuma fo ese dunya dirigeant le ko fo srama ya bi nyamo le ko fo yon ko fo en kila ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fo to ni srama wula be ko be kere ko kola ese srama ko ya dina famwa est-ce que mo yire bo fara lu misila taba o yewa juma selba o tewa mais do be le srama yi kata misila o juma dron li do re juma be se yere o te ko surala ba bibi na o be o ka dofo ko be dofo na nyamo ma tellement que korofol jala sisa stramawe asro kuma nu strama la ka korofol bo ay hakirisi ay ire la maluya dabla strama bi strama kera o ire la maluya la dina mo to nyafe hani ko ire la maluya strama to nyafe min ko ya dina famu din strama na banan na flama strala dina dinya président baba be ka nyoye lon baba be ka nyoye man foye o na mu jate srama ka mi famo le kede srama nyamo ka mi fo amole ke nyawre tala ko fe te do ni sennyate ma be e ke sennyana flawre masro law ko fe bo dina jumale be mi sennyal mo ka srama ya bon o te dina lewa kira le ma fo ko ni banan dona rom na ko mo kana bo o dugu to la tuwa mo kana dunwa makala tu di bi an ko misri daire mina munya do be loko ha misri datu balaw bena na anga misri datu balaw mana ka bawa balaw mana ka misri daire ntowa misri daire nka munya misri daire le mato banan na dowa ante famu yali ko wa amala ko banani ala kala te dolewa akira ba kote ko bana le te ni frate bana mina kuma anzala Allah da'a ila wallahu dawa arafahu man arafahu wa jahilahu man jahilahu
ko bana le te n'alama ala ka bana min jigin ni fura t'a la ni le min k'a lɔn i k'a lɔn n'i m'a lɔn fana i m'a lɔn o ye rasulu ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko ala ka latigɛ ye jumɛn ye ko ala ka ko min latigɛ don rasulu ko adawa'u min qadarillahi ko fila fana ye ala ka latigɛ dɔ le ye bana ni fura min sɔrɔla bana nin na o le kɛra kila ka min fɔ o le bi dɔ wɛrɛ t'o kɔfɛ donc a kɛra dɔw yɛrɛ ɲɛna ko dɔ le bɛ yen min nana bɔ sisan ko rasulu ma min lɔn walima min tun tɛ ala ka latigɛ la ko tubabu le k'o kɛ sisan an tɛ hakili sigi tubabu ka mun créer tubabu bɛ dilanni de kɛ o ma créer le kɛ ala yɛrɛ ka fɛn bɛɛ créer tubabu b'a dilan le dɔrɔn tubabu ma foyi créer donc ala ye bana créer ni le an bɛna lɔ sisan o bɛ ko misiri man ka datugu k'a sɔrɔ silamɛya min nana ni silamɛya ye olu ko ka misiri datugu oui olu ko ka misiri datugu n'a ye lajɛli kɛ bi rasulu ko ni epidemi donna jamana min kɔnɔ n'a donna dugu min na ko mɔgɔ kana don o dugu la tuguni ko alu min bɛ o dugu la ko mɔgɔ kana bɔ yen tugun n'a ye lajɛ bi ne ma taa heji la mun taara heji la a ka alikaba bonya ye rasulu sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ maka waati min maka bonya tun bɛ ɲama dugu yɛrɛ bonya tun bɛ ɲama misiri bonya kɛla o le ye bi n'a fɔra ko k'o da yɛrɛ ko an ye taa bɔ ɲɔgɔn kan ye min bɛna bɔ kɔfɛ a k'o lɔn wa misila seli yɛrɛ a kiti ye cogo di falila lo wa ubiyɛn sunna le walima musabu le adamadenya yɛrɛ ni la tanga ka bɔ bana jugu ma o ye falila ye wa o ye sunna ye silamɛw a tɛ faamuyali kɛ ban dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni ɲɔgɔn tɛ ka kɛ ban o tɛ karamaliya ye wa ni ɲɔgɔn ma kɛ cogo di ni ɲɔgɔn ta nin kɔ kɛra dunuya kɔnɔ yan k'alikaba datugu heji ma kɛ o ɲɔgɔn caman kɛla bɛɛ yɛrɛ ma kɛ bɛɛ ma kɛ bana yɛrɛ ye donc an tɛ lɔnnibagaw ye an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ détail fɔ min kɔni bɛ an y'a lɔ fɛn fɛn mana kɛ le foyi le tɛ tɛmɛ ala ya contrôle kɔfɛ a bɛɛ ye ala ka latigɛ le ye donc an y'a minɛ o minɛ cogo la min fɔla nin ye politicien ma bɔ o yɛrɛ la diinɛ ɲɛmɔgɔ ma bɔ o yɛrɛ la kira an sirama ɲɛmɔgɔ le ko ten n'o ye rasuli sallallahu alaihi wasallam olu ko ni bana suba min donna jamana min na ko mɔgɔ kana don o dugu la tuguni mɔgɔ fana kana bɔ yen n'a fɔra ko mɔgɔ kana bɔ Abijan mɔgɔ kana don o ye ko kɔrɔ ye wa ele min bɛ pan fana i ka lɔnni kɛ sirama tɛ yen tuguni lɔnnibaga tɛ yen alimami tɛ yen ni ka isɔsiw filɛ Seydina Umaru mɔgɔ ye limana b'u bɔ bi wa o ma kɔsegi ka bɔ voyage dɔ la ko epidemi bɛ yen Seydina Umaru ma kɔsegi wa a kɔsegila ni mun ye limanabaliya tɛ dɛ rasulu ka fɔ min kɛ k'a kana taga dɛ a kɔsegila o le kosɔn ele ko non ele tɛ kira kɔ ele bɛ nin le kɔ an tɛ bɔ nin kɔ ba an ye to silamɛya kɔ an ye nin dabila an ye to silamɛya le kɔ ni tɛ silamɛya la min nana ni silamɛya ye mɔgɔ si ma la ye mɔgɔ si ma jigin ye an ka min ye o ka min sɛbɛnla o y'a baarakɛtaw la min sɛbɛnla o y'a kumakɛtaw la n'a nana o ye o ka min fɔ an ye baara kɛ n'o ye an ye bɔ nin kɔ misiri kana datugu misiri da yɛrɛ n'o bana mana ka misiri da yɛrɛ to wa o bɛ a ko an bɛɛ le sa bana ni sen fɛ wa bana ni ɲɔgɔn si ma tɛmɛna dɛ donc fila wɛrɛ tɛ bana nin na ni nin tɛ donc an ye sɔn o ma ten a ma kɛ komi rasulu fila wɛrɛ tun tɛ yen ko ala tɛ se k'o fɔ fila min b'a la ala k'o le fɔ rasulu ɲɛna k'o le fɔ an ɲɛna ni an ko jakuma ka kalo na ni tiri nɔrɔ tiɲɛna ni kalo nɔrɔ tiɲɛna rasulu m'a fɔ k'an ye taa misiri kɔnɔ ka taa seli wa ko ni sango gbɛlɛya kɛra ko an ye bɔ dugu kɔ ka taa seli wa ka ala dali wa munna a ko nin na ko an ye bɔ dugu kɔnɔ min bɛ yen o kana don min bɛ yen o kana bɔ o fila le b'o ye munna ko an tɛ sɔn o ma mun y'a diinɛ tɛ olu ka baara kɛ n'a ye anw mun y'a diinɛ lo an ko non an tɛ sɔn ko an diinɛ ɲɛmɔgɔ k'o teren tɛ an t'o dabila an ye ɲɔgɔn kɔrɔfɔ dabila a ye ɲɔgɔn jasi dabila ni ka ɲɛmɔgɔ jasi i k'i yɛrɛ le jasi et puis ka yira fana ko lɔnni tɛ na i bɛ kumana minnu ɲɛfɛ nin mɔgɔw bɛ kɔfɛ mun karannen bɛ ka tɛmɛ i kan i bɛ min fɔ la o tigɛni b'i la ele ɲɛna ni k'o le fɔ o b'a fɔ ko lɔnni b'i la k'a sɔrɔ kɔfɛ mɔgɔ tigɛni b'i la donc an ye jahiliya ko dabila ni jahiliya le ni ka fɔ ko kunfinya tɛ jahiliya le c'est à dire i tɛ foyi lɔn an b'o kuma le kɛla tan misiri datugu la misiri datugu la misiri datugu ka mun tiɲɛ ile ma n k'o le fɔ sisan
misi la seli o kiti ibo lon folo yani be kereke misi datu ko la misi datu la kom ko so ile to lon misi da yere la kom ko so to lon ku be kuma muna ibe kuma dalu jumayi don sramaw ay baraka ni loni nante milo ay ngalike hani ay journaliste ni nga olu ka lokati ma yere kan donc kana to ko réseaux sociaux nana min ka media yo fo ka to ka dina nyamo nani atoko doya atoka jamana nyamo nani ko doya o man ayo dabla ay baraka ni chale ni mena mo lali be mo lali ni chale ala ko to wa tawaso bil haqi wa tawaso bis sabr ni bena mo lali ko ay sawari fu be chale fatu nyana na ki afo nyona ay baraka ni chale ay nyon ga dabla ay fa fo dabla ay korfol dabla ay ni dungo dabla parce que fo yora ten mi ka di nani ko make mi ke on est maçon et toi tu es qui e ka mulo srama ko yora la min na ni srama yayi o lo ka loko srama be nyamma o ka mi fo ele o ku te soma e ta emuye balaw bena dunya ko o folo le ni ya o shema temena de ame ba kan ko fera na kumbe ani namla Musa kumbe nyona fitna ko ngaboni be mais lumina ala ka fo Musa nyana ko Musa ka ala dari ala ka muli fo Musa nyana ko yakati ku be sir ko yoro ko ayabuna eza ala ko Musa ma ko ayta ala je yoro la ka do ko me do jabi ako be sir ke yoro ko ayabuna kona lo ma me nte ra kuma fala kona kali ala ko Musa ma o ko be sir ko yoro ko ayabuna no ile mi ko yesrama ku be kolon ku be se do kela sir ko yoro ko ayabuna i do ke ala le ka lon ko ni do be jabi bona le ko so ko ay mesil datu mosiya janya ko te mesil datu ni ala ya nyamaro le ala le ku ka mesil datu ko ay la dali ka bona a folote ni ala ban fana tena ke ni ko me ma fu lo mi ke nyana ko adam la le ni ko ni nyoma de ka ke ko e ma nyoye da nyo shema ke la ala ban fana tena ke ni donc mi ma bonna ay mesil datu ka sir ka bona ka la dari o e do bona ka la kasno beto ya bona ka la dali o le ba bonna donc me da kunya flami fola ni dona mina o ya fa ma dabo kama ko min ko bena am be réseaux sociaux flela kuma do be avant du kasila do be kuma sarama ya tola ka so be ko fala sarama ya kuma te kuma kun le boye ne to Ibrahim Traoré sura ben me abidama ala hina bela janna ala ni mo bana tugunna la la karisi dama donc ay sabaru jamana nyamo be fen fala o be sarama ya parale ako ay tigo ko ay sutra buna sarama ya ko le fon wati jamana lolu nyonka abi o mo be do abi yakini ngono na fala lo ka abi yakini datu ka bodu gutoma o kala ko juwe akon me banana o me ala ta foile te na te banda madina hana fala sa ko na ni marbole ko anta ayta atla nyona ko be do so mo me sawra la be shea donc adama de dunya ko dole te ni toro temina dunya ko dole te ni toro temina hani marbole na lo sta figa yola kana lo yoro ko ayta atla nyona atoro be se doma do ya mo be sa akula o mi he jangu bana to nyam mala o le falata no tigana o te mo ya barani ala ka mi fo le boye anya ko to la dunya ya le tatu yi aro ade me dunya mi kono oni ambola rom la kana o te kirin dunya sabale bi ambola dunya kirina o ya bamzo kono royi mama fle be ngo manja kasro wati mekela ni mu ambe bola wati na ka janyana dunya ka sunu anyana nyama dunya ka ja anyana nyama dunya ka sunu alkiyama tawa nyana tini mu bitala kiyama san wa woro san wata dunya ka sunu lu nyana ni no dunya ka ja anyana nyama ambe mi ka bamso fana kono ka janti donc ambe mi ka bamso kono o don le kadui na tobe ambe ma tobe sarali ambe dunya mi kono mi dunya kono mo le saralati alkiyama ta fana bi ani bo sa ala dunya kiyama ta ala ndo ayi donc ay kuma chulo ay nyamo do ya ay udabla
donc rasul yɛrɛ ko ten sallallahu alaihi wasallam ko an ye ala labato ka kira labato ani an ɲamɔgɔ donc ale ko k'a tɛ sɔn ɲamɔgɔ ta ma a sɔrɔ rasul yɛrɛ ta ma fana e ta ye jumɛn ye o ma ale ta ye sitana ta le ye wa a syndicat dun tɛ sitana la dɛ ou bien ele ye sitana syndicat ye ni kɔni kɛra sitana syndicat ye e k'a lɔn i bɛna kɛ min ye sini donc min bɛ yen an ye tu silamɛya kɔ n'i ma min ɲɛdɔn ɲininkali kɛ yanni i b'i ta fɔ misiri datugu ye hɛrɛba le ye n'o waati tɛmɛna an bɛna seli misiri kɔnɔ a taara mɔgɔ dɔ ye i ka seli la kaburu dɔ kɔnɔ wa e ko misiri kana taa tuguni kɛ ni misiri da yɛlɛla n'an taara kaburu an bɛna taa seli ye wa et an bɛna san 10 sɔrɔ nin kɔ an bɛna o seli min kɛ o baraji e bɛ se k'o sɔrɔ tile fila nin kɔnɔ yanni i bɛ taa kaburu la e bɛ taa misiri kɔnɔ sisan a bɛ taa bana ta ka taa sa sisan i b'o baraji sɔrɔ wa an tɛ sabali tɛ baara kɛ ni hakili ye ba ala sɔrɔ i ma kalan mɛ hakili jagabɔ bani a kɛla yɔrɔ minnu na o bɛ ele ɲɛna ko dunya ta le silamɛw ta le bɛ dunya ye wa silamɛw ta tɛ dunya ye dɛ an bɛɛ ta le bɛ dunya i sɔn ala ma i ma sɔn ala ma o i bɛ dunya kɔni ni sa waati ma se tɛ sa mɛ n'i yɛrɛ ka to n'i yɛrɛ la k'i yɛrɛ ni labila i kɛla yɛrɛ fagasu ye dɛ nka komi anw tɛ wajibikɛla ye kuma ma dira n na n bɛ se ka dakunya fila min fɔ karamɔgɔw yafa n bɛ kumana jahiliw de fɛ an ye sa o y'a lamɛn o ye renseignement ta mɔgɔw fɛ i ɲininkaliw kɛ ala kana ala sutura bana ni tɔɔrɔ ma ala ka sida ma ala b'a ɲuman d'a ma n'a sigi sabati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh